Silang dalawa. Ayan. Oh, shake body, shake body. Ay, doon ka kay Tita, dali. Tawag kayo ni Tita. Ayun na. Shake your body. Shake your body. Shake your body. Bakit ba? Ay, katawa niya magkano. Shake your body, shake. Oh, shake your body, shake your body. Oh. Rolling, May pa-slow mo pa siya. Rolling. Ay, ay. Oh, ang paa. Ang paa. Oh.